बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वादे के मुताबिक रोज़ाना 9 बजे 9:30 बजे के दरमियान मेरी ये वीडियो आप तक पहुंच जाएगी और रोज़ाना सुबह 11 बजे और रात को इस वक्त फ्रेश आपको तमाम बातें हम करते हैं, आपके गोल्ड के बारे में भी और ट्रेडिंग के बारे में भी और जो इम्पोर्टेंट करेंसीज़ हैं उनके बारे में भी। आज लोग बड़ा परेशान रहे। मंडे है, जो कारोबारी दिन है, असल कारोबारी दिन, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट आज खुलती है तो असल कारोबारी दिन आज से शुरू होता है और ये जारी रहता है जुमे तक। तो हमारी मार्केट जो है वो हफ्ता इतवार को भी खुली होती है, लिहाजा रेट्स वो अपने निकालते हैं, इंटरनेशनल रेट्स से उनका ताल्लुक़ नहीं होता। लेकिन आज के रेट्स का ताल्लुक़ इंटरनेशनल रेट्स के साथ बहरहाल मुल्क होता है, कनेक्टेड होता है। आज सारा दिन गोल्ड मार्केट कभी ऊपर गई कभी नीचे गई, लोग डर रहे थे, परेशान हो रहे थे। बेचने वाले बेइंतहा जो है वो डरे हुए हैं, लिहाजा वो जल्दी जल्दी बेचना चाह रहे हैं और ख़रीदारियाँ जो हैं वो उस तरह हो भी नहीं रही हैं। कम पैसों में ख़रीदारी की जा रही है लोगों को, क्योंकि इतना डरा दिया गया है, लोग इस हद तक डर गए हैं। लोग, मुझे नहीं समझ आती, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मेरे पास 10 लाख रुपए पड़ा हुआ है और 10 लाख का सोना है और वो मैं बेच के 10 लाख ले आता हूँ, मुझे बताएं कि मैंने उसका करना क्या है। मुझे सिर्फ इतनी सी बात अगर मुझे समझ आ जाए, जो लोग बेचने जा रहे हैं वो अगर मुझे समझा सकें कि उस 10 लाख रुपए का करना क्या है जो आपके पास फालतू पड़ा हुआ था। हाँ, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बड़ी ज़रूरत की, जो जिस तरह 1 महीने बाद उनको ज़रूरत है या 15 दिन बाद या 1 हफ़्ते के बाद वो ज़रूरत के पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। वो तो भाई उनका तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। मैंने आपको बताया कि गोल्ड में या इस तरह का जो है वो ये उधार होता है। एक्चुअली उधार के पैसों से नहीं आ रही है काम होते। ये खुदारा इन चीज़ों को छोड़ दें, कभी फ़ायदा हो सकता है तो कभी नुकसान हो सकता है। एक मेरा दोस्त था, उसने एक दफ़ा गोल्ड लिया, गोल्ड में 2-2 हज़ार रुपये उस वक्त बढ़ा, उसको गोल्ड का फ़ायदा हो गया। उन्होंने घर ख़रीदना था, 1 महीने का टाइम था, गोल्ड में फ़ायदा हुआ, उन्होंने बॉन्ड ख़रीद लिए, ब्लैक में ख़रीद लिए। उस ज़माने में ब्लैक में बॉन्ड मिला करते थे, अभी भी मिलते हैं बहरहाल। तो वो एक बॉन्ड भी निकल आया। ये लकी लोग होते हैं भाई, ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं हैं लकी, लेकिन देखें इस तरह नहीं हुआ करता कि आप ये काम इस तरह करें। बहरहाल सबसे पहले तो मैं जो आने वाले हैं उनको खुशामदीद कहता हूँ और नए आने वालों को, और उम्मीद करता हूँ कि हम साथ रहेंगे, हम साथ चलते रहेंगे। मैं इसी तरह वीडियोस आप तक पहुँचाता रहूँगा इंशाल्लाह, जब तक मेरी जान में जान है, और आपको इंशाल्लाह फ़ायदे की बात ही बताने की कोशिश करूँगा। बाकी अल्लाह वाली। तो गोल्ड ट्रेडिंग की बात करें, गोल्ड 1923 पर है और मैंने सुबह आपको बताया था कि आज कोई इम्पोर्टेंट डाटा नहीं है, कोई इतनी बड़ी फ्लक्चुएशन या इतनी बड़ी कोई जो है वो चेंजिंग नहीं आनी और ना आ सकती है। साइडवेज मार्केट चलनी है, स्कैल्पिंग करनी है। स्कैल्पिंग में यही होता है कि आप छोटे छोटे टारगेट करते हैं और किसी जगह पे एसएल भी आपका कई जगहों पे हिट होता है और कई जगहों पर प्रॉफिट में लेकर निकल के बाहर आ जाते हैं। और जो स्कैल्पर्स जो ज़्यादा जो अपने जिनके असाब पक्के होते हैं वो बाकायदा अच्छा खासा मुनाफा उठा सकते हैं। देखें, साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट है ट्रेडिंग का वो सबसे ज़्यादा काउंट करता है। जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं, सोने में भी अभी आपकी बात मैं कर भी रहा था, लोग परेशान हो जाते हैं, पैनिक हो जाता है। वो भाई नुकसान फ़ायदा कारोबार का हिस्सा है। तो जो ट्रेडर्स जो जिनको सॉलिड होते हैं अपने दिमाग में अपने, तो वो माशाल्लाह बहुत कम नुकसान उठाया करते हैं। फिर नैस्डैक जो है वो 15,338 पे है। जो आज रेट था वो सुबह 15,280 पे था और हमने 15,450 पे सेलिंग लेवल रखा था और सेलिंग लेनी थी। आप यहाँ पे भी सेलिंग को तरजीह दे सकते हैं। ऑयल 87.5
9 اس کا بھی ہم نے سیلنگ کے بارے میں ہی سوچا ہوا ہے، اور جو اس سے نیچے اگر وہ ہوتا ہے تو آپ نے اس سے اوپر جو میں نے صبح بتایا تھا کہ 87.50 سے اوپر آتا ہے تو آپ سیلنگ میں بیٹھ جائیے گا، اللہ بھلا کرے گا آپ لوگوں کا بھی اور ہمارا بھی۔ تو 87.59 آیا ہوا ہے، جو ہم نے کہا تھا وہ ٹارگٹ آ گیا، اس پر ہمیں سیلنگ لے لینی چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں فزیکل گولڈ کی طرف۔ تو فزیکل گولڈ بہت نیچے چلا گیا تھا اور پیس کا ریٹ تقریباً 2,06,000 تک کی آواز آئی تھی، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ صرف آوازیں ہوتی ہیں۔ جب آپ مارکیٹ جاتے ہیں تو بڑا ڈیفرنٹ ماحول ہوتا ہے۔ 2,10,350 روپے میں بائنگ ہے اور 2,11,850 روپے میں سیلنگ ہے۔ یہ بات یاد رکھے گا، یہ پیس کے ریٹ کی بات کر رہا ہوں، اور روے کا 2,08,350 روپے میں بائنگ ہے اور 2,09,850 روپے میں سیلنگ ہے۔ یہ ریٹ بہت رگڑا دے رہا ہے، ڈالر بھی بہت زیادہ رگڑا دے رہی ہے۔ وہ عوام جو کہ سیلنگ کے لیے پہنچ گئی ہے، سیل کرنا چاہ رہی ہے، بیچ رہے ہیں، بڑی تیزی میں ہیں کہ کسی طریقے سے ہم اپنا سونا جو ہے وہ مارکیٹ میں بیچ دیں۔ اس کے باوجود آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج 5 دن ہو گئے، سونا نیچے اس طرح نہیں جا رہا۔ وہ جو پہلے جمپس نیچے کی طرف آئی ہیں، جو پہلے اس کے اندر گراوٹ آئی ہے، وہ ڈالر کا 40 روپے کا فرق آیا ہے تقریباً، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس فرق کی وجہ سے آئی ہے، اس وجہ سے نہیں آئی مارکیٹ نیچے کہ گولڈ نہیں رہا۔ گولڈ ہے بھائی، وہ صرف ڈالر جو ڈمی اوپر گیا ہوا تھا وہ نیچے آیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے خبر بھی آج سنی ہوگی کہ جو سعودی پرنس ہیں وہ نہیں آ رہے بھائی، وہ مودی کے ساتھ ذرا سیٹ ہے، ان کی لائن مودی کے ساتھ پکی ہے۔ ہمارے ہاں پہ مودی جیسا شخص کوئی بھی نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں پر رحم کرے۔ ڈالر، یہ ریٹ بتا رہا ہوں آپ کو، ڈالر، اچھا ہاں، یہ خریدنا چاہیے بیچنا چاہیے، امپورٹنٹ ترین سوال ہے، خریدیں اور بیچیں نہیں۔ دیکھیں میں نے مختصر بتا دیا، آپ لوگ کہتے ہیں مختصر بتایا کریں۔ اچھا اب میں کرنسی ریٹس بتاتا ہوں۔ تو ڈالر 4 روپے نیچے گرا ہے، 297.90 پہ بائنگ ہے اور 350 پر سیلنگ ہے۔ پاؤنڈ 375 روپے 50 پیسے میں بائنگ، 379 روپے میں سیلنگ۔ یورو 321 روپے میں بائنگ، 324 روپے میں سیلنگ۔ آسٹریلین ڈالر 198 روپے میں بائنگ، 200 روپے میں سیلنگ۔ کینیڈین ڈالر 222 روپے میں بائنگ، 224 روپے 20 پیسے میں سیلنگ۔ میں اپنے سٹائل پہ ہنس رہا ہوں۔ درہم 82 روپے 20 پیسے میں بائنگ، 83 روپے میں سیلنگ۔ ریال 78 روپے 70 پیسے میں بائنگ، 79 روپے 50 پیسے میں سیلنگ۔ قطری ریال 83 روپے 54 پیسے میں بائنگ، 84 روپے 24 پیسے میں سیلنگ۔ اور عمانی ریال 798 روپے 42 پیسے میں بائنگ اور 806 روپے 42 پیسے میں سیلنگ۔ بحرین دینار 810 روپے 81 پیسے میں بائنگ، 818 روپے 81 پیسے میں سیلنگ۔ چائنا ین 41 روپے 79 پیسے میں بائنگ اور 42 روپے 19 پیسے میں سیلنگ۔ کویتی دینار 986 روپے 37 پیسے میں بائنگ اور 997 روپے 37 پیسے میں سیلنگ۔ ملیشین رنگٹ 65 روپے 72 پیسے میں بائنگ اور 66 روپے 32 پیسے میں سیلنگ۔ یہ تھے آج کے ریٹس۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔